Hello everyone, you're watching RDX Goa's news bulletin with me Leena Naik. To begin with, let's take a look on the headlines. NCP demands appointment of retired High Court judge for investigating Comunidad scams. Property worth ₹30 lakhs damaged at Shiroda after a house caught fire. And government's interference in the management of social associations is increasing, alleged Sudeep Tamankar. Now the news in detail. NCP spokesperson Trajano demanded the appointment of retired High Court judge to inquire about the illegalities in Cerula Comunidades. He said that the inquiry of the Cerula Comunidad is must when the government itself have confessed about the illegalities in the Comunidades. Sanjay Monoli reports from Panjim for RDX Goa. Electricity. When you read today's newspapers, the Chief Minister has announced that he will be appointing OSDs on all comunidades. This is nothing but interfering into the management of comunidad bodies. By saying that he wants to investigate and stop the corruption that is going on, which he admits that has been submitted to him by a report of a chartered accountant, is a tactic of he himself trying to control the comunidad. If the powers of the OSD is going to be equivalent to the managing committee and overriding the managing committee, then the managing committee does not exist. Its very existence becomes superfluous. NCP strongly condemns this interference into the operations of the comunidad, which has to be done by the managing committee. If there is any fraud, he has to investigate into it. Appoint an officer to investigate, not to decide on comunidad matters. The Chief Minister is only trying to fool the people of Goa, and he is trying to control the allotment and trying to saffronize the entire organization of the comunidades. That we demand and challenge the Chief Minister to appoint a High Court retired judge commission, because the amounts shown by the chartered accountant of 2 crores is, as far as the financial balance sheet is concerned, that is just the tip of the iceberg. For the last 25 years, the fraud will run to thousands of crores to the cost of land. A property worth ₹30 lakhs was damaged at Shiroda after a house caught fire on Wednesday evening. Fire officials informed that they received a call at around 3:40 p.m. The house at Ganganagar, Shiroda belongs to Santosh Naik. Around 4 cupboards, a dressing table and other furniture were gutted in the fire. Nilesh Naik reports from Shiroda. इन्शुरन्स जालो आनी तेन्ना हांव घरान आशिल्लें कोण नाशिल्लें आमी इन्शुरन्स कसो जाता म्हाका कांय खबर ना कोण कसो उजो लागलो तो म्हाका कांयच खबर ना आनी उजो हांगसरल्यान भितर लागलो हांगसर खाटी लागलो पयलीं हांगसरल्यान स्टार्ट जालो तो उजो आनीक कंप्लीट सगळी आरमारी आरमार सुमार कंप्लीट लासून सगळी गेली सगळी आनीक तेजे गोल्ड आयले 30 लाखा सुमार गोल्ड आयले 30 लाखा गोल्ड कांयच ना मातशें सादें कितें मेळ्ळे कडेन सगळें काबार सगळें आयलें 30 लाख आनी प्लस टोटल 50 लॅक्स म्हाका दिसता सगळें मेळून 50 लाखाचे अंदाज जातलो. कितें दिसता कॉस्ट कितें दिसता तुमकां उजो कसो लागलो उजो आतां म्हाका हें ना कशें शॉर्ट सर्कीट जाना लायट येताले वयताले लायटीक म्हाका चड डावट आहा तेजो लायटीचे. फायर ब्रिगेड बीन टायमार पावली फायर ब्रिगेड म्हाका ते सांगता फोन करून बरें अर्द वरां मातशें येयला म्हणलें ते लेट मातशें म्हळ्यार तेणी येवन पयलीं त्या लोकांनी हांगा सगळ्या गांवच्या लोकांनी हेल्प केला हांगासर तेणी पालयलो तो गांवच्या लोकांनी मागीर फायर ब्रिगेडीन एंडींग तेणी केलें फायर ब्रिगेडीन. तुमी नाशिल्ले हांगासर? ना नाशिल्लें हांव पणजे वचपाक गेलो वाटेर कोण नाशिल्ली मिसीस नाशिल्ली ती स्कुलाक गेल्ली लोक आसले घर लोक आशिल्ले तेची मागीर गाडयो उज लागपाक गेले गाडी तिणें उबारून भायर येयली दोन ती. इतलें भांगर शाडून दवरलेलें अशें भांगर म्हणटा इतलें भांगर म्हळ्यार आतां आमगे तेगे बापोली भयणी लग्न आसा
9 तारखेर लग्न आसता का त्या खातीर आनी प्लस जात्रा शिवनाथ जात्रे न्ही म्हण ते आमी आनी हें केन्ना फाटल्यान हाडले पळय आमी लग्नान हाडले ते हांगा आसता आनी प्लस कॅश आशिल्ले कॅश कमीत कमी 15,000 आसतले कारण ते कितें म्हागेल्या स्कुलांतल्या भुरग्यांचे कॅश ते आमचे हें करता आमी बॉबे जॉबाचे पयशे गेल्ले हेजे ते बँके भरपाक हांगा वचून हाडले आनी प्लस आमी थोडी काडलेली कॅश आशिल्ली आणि बँक डॉक्युमेंट्स कितें आणखी डॉक्युमेंट्स कितें डॉक्युमेंट ताजे सगळे मागे डॉक्युमेंट सगळे तेगेले सगळे गेले पास LIC गेले LIC डॉक्युमेंट गेले मागीर आमचे घराचे एक डील आयले सेल डीड आयले आनी प्लस हें आशिल्लें FD आशिल्ली FD सगळे गेले. RTI activist and General Secretary of Private Bus Owners Association Sudeep Tamankar alleged that the interference of government in the management of associations formed to give justice to common people have been increasing. He also alleged that government have done unnecessary hurry in Tejpal case. 9 मार्च 2012 ह्या दिसा पासून गोंय राज्यान मनोहर पर्रीकाराच्या नेतृत्वा सकयल पळय जें सरकार स्थापन जालां ते सरकार स्थापन जाल्ल्या पासून आयज पर्यंत गोंय राज्यान लॉ एंड ऑर्डरीचे सगळे धुमशाण सगळे चालू जाल्लेले आसा सबंद गोंयभर आनी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक मुख्यमंत्री आनी गृहमंत्री ह्या नात्यान मनोहर पर्रीकाराक पूर्णपणान अपयश येयल्लेलें आसा आनी पुलिसांच्या बळाचेर संपूर्ण गोंय राज्यान मनोहर पर्रीकारान स्वताच्या गृहमंत्री ह्या पदाचो वापर करून अक्षरशः होदोस घातलेलो आसा सगळो आनी गोंयचे ज्या तरेन पयलीं आमी बिहार राज्याक आनी खंयच्या राज्याक पळय बोट दाखोवन जंगल राज चालू आहा म्हणटाले पळय तशा तरेन आयज संपूर्ण गोंयभर जंगल राज सगळे कडेन आयज चालू जाल्लेले आसा गोंय राज्यान. हे आमकां ज्यो पळय घटना गेल्या काही दिवसां पासून पळय ज्यो घडत आसा लॉ एंड ऑर्डरीचेर त्या संदर्भान हांगासर मुद्दामून नमूद करपाक अशें दिसता आनी प्रत्येक गोश्टीन आयज सगळे कडेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स आयज सरकाराचो वाडलेलो आसा. पोलीस खातें जायत विजिलन्स डिपार्टमेंट जायत किंवा लोक आयुक्त जायत संपूर्ण जी पळय इन्स्टिट्यूशन पळय जी फॉर्म केल्ली आसा सामान्य जनतेक न्याय दिवपाक त्या इन्स्टिट्यूशनांचेर आयज खंय तरी एक पोलीस सरकाराचो हस्तक्षेप वाडलेलो आसा. ह्या गोश्टी वरसून सगळे आयज हांगासर उघड जाल्लेले आसा. हेच्या पयलीं हांवें खूब फावटी असो आरोप केला पूण आतां ह्यो गोश्टी पुराव्या सकट सबंद लोकांच्या समोर येवपाक लागलेल्यो आसा. सरकार जर एका दिसान मायनिंग बंद करपाक शकता एका रातीन 11 नोव्हेंबराक एक नोटिफिकेशन काडून एक ऑर्डर काडून जाल्यार एका दिसान सरकार ड्रग्स कित्याक बंद करपाक शकना. ज्या तरुण तेजपालाच्या प्रकरणान जे आयओ आसा सुनीता सावंत खूब पेपरांनी किंवा मिडियान आमी पळयले की तेचे भरभरून सगळे कडेन कौतुक जालें पुणून आयज हांगासर हो प्रश्न उपस्थितीत करपाक सोदता की सुनीता सावंतान खरे प्रामाणीकपणान पोलीस अधिकारी म्हणून जबाबदारी दवरून काम पार पाडला काय ना म्हणून खंय तरी ह्या पोलीस अधिकाऱ्यांचेर आयज तेंची पळय जी प्रामाणीकपणाची तेंची ड्युटी आसा तेचेर संशय निर्माण जावपाक लागलेलो आसा. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar.
well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860 9673497222. Lucky Enterprises. बाय अनु तू किती पळयता केन्ना पळोवना म्हाका हे मोठे प्रॉब्लेम गॅसीचे सगळी लोकांक त्रास गॅसी लागून आता गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे गॅसी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे ना जाल्यार सगळे गोंयकार गॅसीचे पडटले. सो तुम्ही पळोवपाक विसरनाका योकार आमी गोंयकार RDXाचे. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. School management shouldn't leave any scope for any complaint regarding the Bal Rath, said Deputy Chief Minister Francis D'Souza. He was speaking during the handing over of 3 Bal Rath buses to the GS Amunkar Vidya Mandir, Mapsa, Goa. Gautam Shirodkar reports from Mapsa for RDX Goa. न्यू गोवा स्कूलाक 3 बसी गावल्ल्यो आहा. सारस्वताक तसो 4 गावल्ल्यो. जनता स्कूलाकी बसी गावल्या. जे फाटल्या म्हाका दिसता म्हयन्या भितर 7-8 बसी म्हापशान पावल्या. ही एक गरजेची सुविधा. प्रिंसिपला कडेन आतां उलयतालो मॅनेजमेंटान जेन्ना स्पोर्ट्स आसता, कॉम्पिटिशनां आसता, केन्ना पिकनीक करपा जाय, तरेतरेचे जे कल्चरल एक्टिविटीज आसता तेन्ना भुरग्यांक ट्रान्सपोर्ट करपाक खूब कठीण जाता. आनी प्रत्येक आवय बापूय आपली गाडी घेवन येता, आपल्या 2 भुरग्यांक व्हरता, एकटे व्हरता आनी मागीर तें कॉर्डिनेशनूय सारकें मॅनेजमेंटा कडेन उरना भुरग्यांचें. कोण खंय पावला पळयता. पूण एके बसीन घालून जर सगळे कडेन भोंवडायली तांकां मॅनेजमेंटाकूय फायदो आनी भुरग्यांकूय फायदो तितून. भुरगीं एके कडेन व्हरतात आनी तेंचें एक बॉन्डिंगूय तयार जाता आनी भुरगीं शिकताय बी. पब्लीक ट्रान्सपोर्टा सारके वाहनान भोंवपाक कशें जाता पळय तें. खुबशीं आमी ओवर प्रोटेक्शन करतात भुरग्यांक. म्हणजे कितें आवय बापूय भुरग्यांक सोडिना, आपले नदरे म्हणजे नदरे कडलो काडिना भुरग्याक. पूण हितून मॅनेजमेंटाची जबाबदारी येयल्ली आहा आतां. मॅनेजमेंटान बरे ड्रायव्हर घेवपा जाय, बरे अटेंडंट घेवपा जाय. कसलेच तरेची कंप्लेनां गावपाक जायना सरकाराक. We at GS Amunkar Vidya Mandir
are grateful to the government for providing us 3 buses, that is 3 Balrats. It will really ease the tension of the parents while dropping the students early in the morning to school, particularly in the rainy season. And it will be very convenient for the students every day during the scholastic days, and for excursions, for the competitions, for other things, sports and everywhere when they go. Thank you very much. I again express our gratitude to the government. Thank you. Indian Navy, besides ensuring security of the country's maritime boundaries and playing a vital role in fighting sea piracy along the African coast, also works for the welfare of civilians by organizing various social activities, disclosed Flag Officer commanding Goa Naval Area Rear Admiral Balwinder Parhar. He was addressing Indian Navy officers and renowned guests during Navy Day 2013 celebrations held at INS Gomantak based in Vasco on Wednesday in the presence of the Governor Bharat Veer Vanchu, Srinivas Dempo and former Chief Minister and present Leader of Opposition Pratap Singh Rani. Kiran Borkar reports from Vasco for RDX Goa. It gives me great pleasure in welcoming each one of you to the Navy House today on the occasion of Navy Day, celebrated on 4th of December every year. It commemorates the successful naval attack on the Karachi harbour during 1971 Indo-Pak conflict. This operation marked the coming of age of the Indian Navy, and since then the Indian Navy has come a long way. As the Indian Navy's role and capabilities have grown, so have its responsibilities. The Indian Navy performs an important role in safeguarding India's security, economic interest, and keeping open the sea lanes of communication in the Indian Ocean region. The Indian Navy has also time and again performed humanitarian missions in India and abroad with an extraordinary sense of service and pride. And working with other navies and through port calls and visits, the Navy has built bridges of friendship and goodwill across the seas. Gomantak Bhandari Samaj is celebrating its 100 years of establishment on 16 September 2014. Hence, the association have organized a 100-year celebration in January, informed the President of Central Committee Ashok Naik. Nilesh Naik reports from Ponda. Francisco Manuel Rosario da Costa, त्या वेळाचेर हे रजिस्टर जाल्ली डिग्री आसा 497 16 सप्टेंबर 1913. त्या वेळाच्या पासून आता ह्या वर्साक आमकां सप्टेंबराक 16 सप्टेंबराक 100 वर्सां जाता, आनी ह्या 100 वर्साच्या कार्यकर्त्याच्या लोकांचे लक्षान हे सगळ्यांक हाडून जाणून दिवपाक लागून आमी हो 100 वर्सांचो कार्यक्रम फोंड्यां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान दवरलेलो आसा. आनी आमची अपेक्षा आसा जवळ 15 ते 20 हजार लोक ह्या सोहळ्याक येतले. 100 वर्सांची शताब्दीची आसा साजरी करतले, आनी विविध भागांतले 12 तालुक्याचे फोंडेचे ह्या भितर लोक येवपाचे आसा. एक तालुक्याची 10 गांवां आमकां हांगासर सेंट्रल कमिटी कडेन पावोवची 15 डिसेंबर पर्यंत. जी 15 डिसेंबर पावले नंतर तेंचे आमी स्क्रुटनी करतले, आनी जे खरेंचपणे समाजाक लागून वावुरले काम केलां असल्या लोकांचो त्या दिसा सत्कार जातलो. Goa government have not initiated any steps towards development of Konkani language over past 27 years. Though Konkani is accepted in Assembly's proceedings, majority of government correspondence is carried out in Marathi, alleged Shiv Sena leader Ramesh Naik. He further informed that Marathi Andolan Samiti have decided to hold one-day agitation to protest for Konkani. Around 400 to 500 people will participate in agitation, he added. Gautam Shirodkar reports from Mapsa. शुक्रवार दिनांक 6 रोजी मराठी राज्यभाषा आंदोलन समितीतर्फे एक लाक्षणिक उपोषण आम्ही म्हापशा गांधी चौकात आयोजित केलेले आहे. एक प्रयोग म्हणून आम्ही परिचित केला होता, पण हे जे म्हापशाचं लाक्षणिक उपोषण आहे, आमच्या फार मोठ्या अपेक्षा आहेत. कळलं, निदान पक्षी
400 ते 500 माणसं त्या ठिकाणी उपस्थित राहणार. आज सरकारनं मराठीच्या बाबतीत जी भूमिका घेतली आहे अतिशय खेदानं म्हणावं लागतं की एक माणूस कानानं बहिरा असतो, डोळ्यानं आंधळा असतो, कळलं का? तशाच प्रकारचं सरकारची भूमिका मराठीच्या बाबतीत झालेली. आजपर्यंत सरकारनं कोकणीच्या बाबतीत काही विकास केलेला नाही. गेली 27 वर्ष झाली आता कोकणी भाषा झाली, पण कोकणी भाषेच्या बाबतीत कोणतीही प्रगती झाली नाहीये. फक्त विधानसभेत कोकणीत भाषण पहिल्यांदा होत आहे, पण कुठेही लिखित व्यवहार कोकणीत होत नाही. ही सर्वात सरकारला शरमेची गोष्ट आहे, लज्जास्पद गोष्ट आहे. सरकारनं या वास्तविक लाज वाटायला पाहिजे. आम्ही कोकणीतनं मातृभाषेतनं आम्ही व्यवहार करतो विधानसभेचे. लिखित स्वरूपात जर तुमचे व्यवहार असतील तर मी मानतो की तुम्ही कोकणी भाषेला जी राज्यभाषा केलाय ती योग्य आहे म्हणून. की मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं मी कोणत्या परिस्थितीत करणार नाही, तर सरकारला सत्ता सोडावी लागेल. इथपर्यंत आम्ही आंदोलन करू, संपूर्ण गोमंतक पेटवल्याशिवाय आम्ही स्वस्त बसणार नाही. मला इच्छा नाही आहे, मला भारतीय जनता पक्षाचं सरकार गोव्यात हवं आहे. मी तर राजकारण बोलायला आलो नाही, पण हवं आहे. हे माझं वैयक्तिक मत सांगतो मी, सर्वांचं नव्हे. परंतु जर का भारतीय जनता पक्ष काँग्रेस सारखंच जर आम्हाला वागणूक देत असेल तर त्या सुद्धा सरकारला उतरवण्याची ताकद माझ्या अंगठात आहे. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant. After a 27-year service in Mumbai, now at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also One Up Lounge Bar, serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Panji. Uncle's Kitchen and One Up Lounge Bar. म्हाका एक सांग, ती गरम आसा? हय. खऱ्यांनीच गरम आसा? हय. जाल्यार अशें कर, तिच्या हाजे तकलेर वतय. एक मरे बरी जर्सी गाय आशिल्ली, तिका पळयतना दिसतालें की हिका शुअर 25 लिटर तरी दूध मेळटालें म्हणून. मागीर प्रिन्साक तें आवडलें ना पळयतकीर प्रिन्स तिचे फुड्यान गेलो आनी तिका बरो हात घातलो. हात घालनाका त्या गायन तेजेर अशी खड घातली आणि तिवूय बीन असल्या जाग्यार. रोकडेच तुमच्या मुखार येता येवकार आमी गोंयकार RDX चॅनलाचेर. सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो.
कोण वावुतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात ताका भावल्या नितळसाणीन मनीस उरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो Advocate Anicelet Viegas threatened to observe Margaon Bandh on 10 December if the reconstruction of demolished cross at SGPDA doesn't commence by Monday. It can be recalled that the cross in the SGPDA market was demolished, which later created tense situation among the fish vendors. Government have ensured the vendors to reconstruct the cross along with the deities of other religion. However, no action with regards to reconstruction was taken by SGPDA, which called for the strong reaction of the vendors. सिंबल ले हाती घेऊन हे SPDA मनशान काढून उडयले आणि आमच्यान एजिटेशन केलें आमकां प्रॉमिस दिलें की 8 दिसां भितर ते आमकां जाग दिता म्हणून आमकां देवस्थाना सिंबल आसा क्रॉस आणि एक मेरिना फोटो आणि तसोच आमगे देवळाच फोटो घालून आमी एक कडेन जाग दित म्हणून सांगलो आणि आयज कितलेशे दीस जाले 8 दीस 20 दीस आयले ह्या सरकाराक आवाज ना आनी ते पारीकाराक म्हाका दिसता की लोकांक सांगा हांव आज दिता फाल दिता सोय जाल्या आनी तेगे गेलो जाय तुमी कितें मागपाक 8 दिसान करया मरे 1 म्हयन्या भितर करया मरे 1 म्हयन्यान 8 दीस तुज्या हाती आहा काय म्हणून विचारता आमी तुवें तर आमकां प्रॉमिस केलें आमगे तुमी 1 दिसान पळय देवस्थाना सिंबल जे आशिल्ले फुरीस काडिल्लो आनी हेर सिंबल जर काडिल्ले जायत ते तुमी ताबडतोब रिप्लेस करपाक जाय आशिल्ले कित्याक ते रस्त्यार नाशिल्ले ते आशिल्ले फक्त पार्किंग स्पेस ओपन स्पेस लोकाली जी ओपन स्पेस आसा लोकांक जी ओपन स्पेस दवरल्या तातूंत आशिल्ले आनी तुमकां हकच नाशिल्लो सांगपाक की सुप्रीम कोर्टा कायद्या प्रमाणे सुप्रीम कोर्ट हांगा लागच ना हांव सांगत आसा सुप्रीम कोर्ट हांगा लागना ही जमीन लोकांक बरे खातीर दवरल्या लोक जो धंदो करता स्टॉल्स घेवन आपली निश्ती विकता भाजी विकता फ्रूट विकता तेंचे खातीर दवरल्या आनी तेंका तर एक सिंबल जाय आशिल्ली ती दवरपाक तुमकां अडखळ जावपाक नाका आशिल्ली तेजी आमी मागता तुमचे कडेन की आमी तुमकां आनी 8 दीस आनी 4 दीस दिता तुमकां आनी 10 तारखेर आमगेले मडगांव बंद करतले हें मार्केट न्हू मडगांव बंद करतले कित्याक आमकां तितलो पावर आसा तेका नांव दवरपाचें तारकेश्वर चीफ मिनिस्टराक मनोहर पर्रीकराक आनी चीफ मिनिस्टराक हितू संवय जालो आहा की तेका डेट दिवपाच्यो आनी फोट मारपाच्यो तो विसरता आतां तेणें सांगिल्लें 29 दीत म्हूण मागीर म्हणलो 29 फाटल्यान कोत्ता फकत ते ई फी लागोन ई फी आमी वचोन स्ट्रायक करीत म्हूण बीन तेणें केलां बट हिंग ई फी नाका आमकां कॅपेसिटी आहा दाखोवपाक की आमगेले पावर कितलो म्हणजे आमगे पावर म्हणजे मुगे पावर न्ही लोकांगे पावर कित्याक लोक आसतना आनी लोकांन जर तेका निवडून हाडला आनी तेका लोकांक विशीस करूंक कोणना तेका हांव टायम एगेन सांगता तूं सोड्यान वच म्हूण आतां एक फुरीस along with all the 3 religions हिंदू मुस्लिम आख्खे एक प्लेसीर घालून करपाक आमकां प्रॉमिस केलें आज पासून तेजी खबर ना आतां हांवें आवेरताना फोन मारलो आवेरतान फोन घेना आय थिंक दीस इज वेरी रॉंग ऑन पार्ट ऑफ वॉट इज हॅपनिंग आनी सावथा मिनिस्टर जायन तो जो तर आवेरतानूय कांय करना जाल्यार आय थिंक इट्स टायम वेन वी हॅव टू रिथिंक आतां मुगे मागणें गव्हर्मेंटाक तुमी जो तर करनाय प्रॉब्लम ना face the consequences. A mega drama on the life incidents of Saint Sai Baba will be staged from 25th to 29th December at Circus Ground opposite to Bodhgeshwar Temple, Mapsa by joint collaboration of Vincent Graphics and Ishwar Darshan Trust, informed Nyanesh Mugi. Sanjay Munoli reports from Panjim for RDX Goa.
एक महानाट्य आमी ह्या फाटी गोंयच्या लोकां फुडें सादर करूंक सोदता. सबका मालिक एक है हें हिंदीन आसा आनी हें महानाट्य आतां पर्यंत महाराष्ट्रान आनी मध्य प्रदेशान वेगवेगळ्या जाग्यार जालां आनी महानाट्याची वळख गोंयकारांक आसाच. म्हणजे आमी आतां पर्यंत शिवाजीचेर छत्रपती शिवाजीचेर महानाट्य पळयलां, कृष्णाचेर संभव आमी महानाट्य पळयलां. ही 2 महानाट्य आमी पळयल्याच. पण त्याच्यापेक्षा चड इंटेन्स आणि त्याच्यापेक्षा चड व्यापक स्वरूपाचें हें महानाट्य आसा. 25, 26, 27, 28, 29 डिसेंबर ह्या म्हयन्याच्या 5 दिसांनी हें नाटक बोडगेश्वर ग्रावंडार म्हापसा जातलें. आमकां हें दिसलें की म्हणजे चडसो गोंयकार रोखडोच म्हणजे बेश्टो चमत्कार पळोवन व्हांवून वचना, तर तेज्या फाटल्यान जर एक विशिश्ट मनोभुमी आसा आनी जी सगळ्यांक आमकां एक सामाजीक जिवनाक पूरक आसा अशें दिसता जाल्यार तो एक्सेप्ट करता. आनी त्यामुळे आमकां दिसलें की हें नाटक हांगा लोक अपील जातले, लोक मुद्दाम जावन पळयतले आनी म्हणून तें आमी हांगा हाडलां. Before we wind up, here is the quick recap of the headlines. NCP demands appointment of retired High Court judge for investigating Comunidad scams. Property worth ₹30 lakhs damaged at Shiroda after a house caught fire. And government's interference in the management of social associations is increasing, alleged Sudeep Tamankar. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.